Assalamu alaikum yan uwa ku danna mun subscribe ku danna mun kararrawa a tashar da tamu mai suna Irmidi Mamidi TV da zaran mun saki kanan labaran mu kai tsaye ku gane su ba da ɓata lokaci ba. Dikir wani an kai inshallah bo jirfra Muhammad Basum hun kuzar wani ra dunga da buriyan kan anu funde mu kaga dinga gamora. Wo fonda no yi tunan da ando kan bojina kan biya ku salami inshallah bo jirfra Muhammad Basum ga matakala ba kan godo gore inshallah bora kan goda punit da wana sta won sanaki na borwe ne bankan goy kan kandai Niger labora akoy to yime akoy ngorba na otonne labo jirfuna Muhammad Basum do ga fondo goy da gaksna kai kan ngai sai goy kan kanda Niger labora aka sando fondara wujir kan boy ne ka rayar go mu har ngo ka so matkana bore ka yanga atire ite Niger labora livre franski ga iwan satfono ko gidi Niger labo jirfuna Muhammad Basum dikira banda ira bol fo filu to na darba no ke do kan dikira woni kan nge do nganda da boy woni jinfuna amar bamba ta de kita nge filu to na ndado ni ya bona kan go nge senge makan gax ne Niger labu ce wanda won ce ke ndian fonda wan wan atire kan i ce wendian do hare im godda hal ngo ka so dikira fonda go to na ndando kan na ma kai Niger labu jinfuna Muhammad Basum mate no duni Abuja kudu labora nar mu wene fonda an fondo no burbu bien sai im ka gidinga wo fonda yi filu to na da mize do kan na ma kai Niger labu jinfuna Muhammad Basum akonda no dini kudu labora fondo wene rade Niger labu jinfuna adu dikere ganda burbu bien fondo rani to na ndando kan sata kasigne azalai a won jinfuna anno fonda am ka gidiya dikira banda borwe na filu to na da alhamno ke do kan dike wene kan dunga ndai inshallah bo jinfuna ma na bambata de gitinga midi fonde karano ngu kampu no hin ka go gori inshallah bora go yenti sangi ti ker mara kan fudon gande inshallah bo jinfuna ga mora aninga no fondo nge solo kai inshallah bora gudi inshallah bo won jinfunai fonde kan no nge kendi akanan tabta giyange mai goran di Niger labora kan nan a won stam ka go yi Niger labora otole woni go ake ken dion fondara tamon ga mo no yuto nan ando kai Niger labo jinfuna kampuno kan sine violiya a woni jinfuna anno fondo am ka ga dinka yan mo no yuto nan ando kampuno kan sine andoranga mo akan go yirga bi labu wona bobera a jinfuna kan akwai Abuja akwai margo ne wodo abisuko gidi Niger labo jirfuna Muhammad Basum kan no fondo am ka gidinga adi kiramo manu bambata de gita imidi ifut fonde ka range hine ka gore Niger labo go goy ngan ko kuro kan ga Niger labo go labo won jin ko yam fonde do hare yan mo no yuto nan dan do kan company an kan gono goy ganda zaka won cecho da fansin da de nira fondara ka jina Sebastien Montesigo ngemo ikogidi Niger labo jinfuna kan fonda ni modaru gungudi nganda Niger labo woni jinfunai ganda zaka won sannaki na Niger labora ifota kukurkan ga ka gate Niger labora gaksina kan ga gandi Niger labo sai ake kiyo da fansino da denera wona a fondara tamur ga mo ne tunan da dokan sifi a woni jinfuna mo akwai gidi Niger labo jinfuna dikir ba banda fuluto nan da alhamno kai dokan ngen modaru gungudi matuno ga gite ka yi Niger labora hakan nan kokre kan ga yi goyi Niger labora kura na won ce kai ne fondara dini wani woki kendi da wina kaje matkan kinno ga ka go gori Niger labo kan gax ne Niger labo won je funai sai bona kan goyi sai fondo de do hare dini imdu kon da jina guduga Niger labi zai ka wai dudura akuba gara fondara dikire fonda moy to nan da do kai Niger labo jin funa Muhammad Basum adu dikire bo bunganda sunduka jin funu bobiyan ka irin mo da argun di banda gaksina ke hin kan dai Niger labo sai a wannan arzika wani ceken yan fondra wo fonda ni utunan da ando kan badde ya wannan sunduko wannan satfa ko di Niger labo jin funa yan mo na ngo ka son Turki labo sunduko bero a wannan satfa ko di Niger labo jin funa dan ngo ka son company jin funu bobiyan zadu ne karai go utunan da ando kan ci zadi bera kai ke dir gabi labi jajira man da mera irga bi labe wani zankai zai wo fondation kan signe nuru kan jini Niger labo jirfuna wani kwarbarago an batbe rifote windi be rokan hino kan di Niger labora nan kan san ranke kan gonda sandai igino bafune
staka signe nur sat mo kan jine Niger la bojin funa Mohamed Bazoum an gwarbura kan ga ta haziya adize Bazoum go satina kan zai na gurin di Niger la bu raga kasungo agoyi Niger la bu gwamnato jirga kan gaksni bambata yi Niger la bu izaise in Niger la bu zanka kirese dan mo kaso ina da mize kulmar ganta kan konde sande iwon ba funa won ce ken diyan fondare ko kare kanga adiz Bazoum go Niger labora e ga bagu mo wane wana lokolo do hare de ngo kaso hekul kanga dan zange kanga ta isu Niger labo ganje mu ba funa hanno ago kan dise gaksene han kanga dan misakulu mu ka daidai bilmam ka daidai han kanga dan Niger labo dum salmada murado ace go kayara wonti mafarkan se zarwo ne ke ken dir gabi labera irgabi labe zanke wanda zari fondation nur dan mata ka do ga tera an sat bambata fo samba wind bambata ka Niger labo hino kindi Niger labora nan kan zanke kan gon sanda igo konde dini an sat samba im ko zanke wodo wind wenera gudu gi no bafune hanno gudu kandi se gaxne zari wone o afonta Afrique zankai kulu izaro no ngano hunkuna hajiya madam Bazoum Khadija ani nga lakalai kulu bakan go koy zender nga lakalai kul si kala zankai kan go newo zankai yanno kan yan gonda bakaro borhim ka bakari se boriyanno kan yan borakul him ka fongiga to ngano hajiya ne hunkuna irwo kan yan go fondation nur da ministère borai irwo irma ka nga maga nga mu cizan kai sai kan non kulkan ga go igonga binara nan kulkan ga go mu nga tangam i alhakai mafatta nan kulkan ga gonga kokarite i alhakai kul mafatta imudumo lakkal kanai imudu chawyan hanno imudu ga hambani to wadin seno hunkuna irka mo irgama mai ir borbo bu kultunuka inne zamzan kai zari wo borakul zari no o wadin seno irka ka burnye irda zan kai hunkun zaro ni wene ko kruwe ne ganga haja adiz Bazoum go hanne akan akhi mandano am furi kul maganta lakkalera am tem faari ganga na ir kul maganta imi ni yedan non kul kan zanko go Niger labora bore mo kandi se gaxne gudugi no bir me hanno gudugi no bere hankanga na imdu kan gaxne Niger labo se a wono jino wake fonda daga matakan labo jirfuna igo no gatida im godal ngo kason zarbe de ke ken yan fonda go filu to nan ando kan subdi ko ni to rangata zaro kai ken dun junya je jira manda mera o ko gondo wan tang mo zai o fonda Niger labo ministre kan go da sajo ke yongo china aslan tele de radiara kan se egnar maka solo kai Niger labo ministre kan go da sajo ke yongo china ate fondo ne radai ane kan zan saji zambar fodo zonga yakanda wa kucin iya onon do nyamara mak satbero kan signe Nations Unies kan go kan ga sen la be se wol jin ko yon fonde do hare zari we na we ina kendi buduga ina de mise kun marganta la kle kendi wana la be woni jin fene saste woni jin fene kan nan imbi gaksina ko kre ke gite kerbanda kan nan ko gondo kan go ga ina de mise funde kultonandi wana gabi la be wala imdu ko sande we do bonsa wose no atonandi do kokre kan no ite Niger labora goye watu ndo fondra wan gir bandai goye kai ite Niger labora sigira kan signe 3N la bidem la bize wan yom fondra kan sigir bero kan rai Niger labo hino gono goyente guduga menwar hanadan nadi mise goreda sigir wene fondra mu hanu ka son batambo biyan ko gendi batamiyan burlungu batamiyan be kukanta batamiyan ka hasada in goy be yente fonde wara gudu ko gi ifunandi batame bagu mo kan iko gi zama iko gi hansegi ba funandi kan yango kan gaksen me kino bon in Niger la bize se won ba funa won ci ken yon fonda go kan gaksen Niger la bo se bogo ake ken yon fonda go fonda mo hanu mo kason an ginda ko kan ta sassate ga de ko kan ta inda da miza fufukun maganta ga nan ki goyi Niger labora sajo imbe matkan ni ga gaida sajo imbe matkan cinno turo iko gan halasin da kan nan
bore ka yan kasuba im du ko gihin fane de sajo albarka kangana ku gondo tangamo kanga yi Niger labo din fune go dini tangamo dina am du ko gita albarkari kan fonda mo ni hasigin ko fondu go din sabion tonandi in Niger labo no gaksin kedo de gaksin na kai go gite in Niger labo se tangamo wo atun ndo fonda wo kai so ka tonan da ndo kun fonda ma ko din no din maradi gandara nan ka maradi ganda woni jinfuna an zuriyan beri hin kfote ganduwe ne wara gina matakala maradi ko rarano nan kan doktor ko bambata kan gono din maradi ko ra ko gan zure tamon ga mo nan ngo ka so asan bu ko no din age wonde patmara nan kan saji ganda bambata go fo reference ki nga akoy ga zuru du funu kunfa maskan cinno batmu ne wo gono da maradi aganda doktor ko ara beri wene kan gono dini maradi ko ara kan kita maradi hopitalo agoy Niger labu doktor ko are kan inna da mize go ga sun murada da gungu wane ga hamba no won ke ken yan fonda zuriya wane mo kan maradi ganda wonna jinfuna te batu menera anate kure bo be yankan ga ago doktor ko are nera gudu ko funu gun famas kan kinno suruso wala minara se go kidu go te da kan ta adimi zai won safara ake duwo go te da mu har mo ka so amdu ko funu kumfa sande yankan go ka garu doktor ko arwe ne wasa gon go gasan yan fondara zuriya wene fondara yi to nan da do kan pediatric kan ta nongo ki gizan kene ge safara akwai ga zure yar mo na har mo ka so urgence na kan zabura ka jant kuma ikon da dini window ne mo gan wena akwai ga zure tamor ga mo na abisukoi nan ka igugoi bore se dan ngo ka so kambo kan igore gai igi safariti zuriya we ne ama na bambata da gida fun kun fa fake dan matkan no go kurma ga ta go no te da kan tinna de me safara go no te da zuriya we ne fondra dan matakir han sene kan na mara diga da woni jinfuna dum a zuriya we ne wara itonen de dai do ine kan zuriya we ne afonda mara di doktor ko we ne woni jinfunai ifillu tonen di maradi won gandaje fune de kan sande kan go ka garun gaise won go ga sande on fonda da mo han mo ka so sande ki do mo ka yan ka garal wat fo yan dan muta kan ise de gadini bonza yon kan iko gutu maradi a ganda woni gin funa fondo ne radai as ganga fondo go ding sabion tonen di doktor ko arwe ne won burai do ko kuro kan ga go yar mo na ni zugu kan du musalwada we ne kan na dimize go ganga ne gadini mu konda di gina hino badi jerga mono hakana he ku kan to bona ki gonda ku kurbe ro ki gono te ga hamba no fondra de ndang matakanda bujin funana wonta ginda te dadini imdu konda di gina zuriya fona wayi tun nan dano kan saji ganda bambata kan gono din age won departemara ka ahayo to hectare zambar fodu zongun wara ka cindogu gouverneur sambu ko batime wara gudu gidi sajiwe ne kan jire ba kan yi Niger labo hino mogoiga matka cinno fonde be da kike da a wana housing fondara asajo fondara dini ku gudu ko gidi matka cinno halsa gonan da wo fondara mo hal mo kaso mara diga da woni jin fana kan du no din age departement woni jin fana da ku kan ta age wana koy woni jin fana dumiyan e ko kware kan ta dan kado dodo da bakabe dan ngoka so kwara kasine dangado adu dikere nganda kwaro wona abore nankan in bon fere tonendi bore wodo israngi yeti kermera gudu tonendi do turo woy won albarka na fanda albarka kan sajo ne go kan di sai won ba fara won ce ken dan fanda di Niger labo obumbose a won murade be re won ga sandi ngo fondra wo fondra ini lakale kendi da matkan kinno biyan ko baki gonete hasruwa kan sanda ka go kanda batumo ne wose ihaiga dan matakan in siji agodin da dadin murade ku ki te sajwe ne ra im gano ko kite wo fondra mo no yuto nan da do kan sajwe ne a wona bafuna wonce kendi fondra he ku kan tuturi buna kan alwat foyan mewe ne kan rai go igo no ko dare dini akwai ga motake kokur kan ga iko hankan da turis ta je imite ngudu ko gitiram haka gana dum sanoda sajo ne wo ake muke bori
kan fonda hala ko gaban zude wana hasin fondo go dinga sabiyon to nan di da fore kan go batamu na gudu ka kina ga zari ga gudu ga halasi hankan nan ko kurwe ne kan inija labo shino go ne te batamu na radini kan ki an nafu bo ko arai bo dai sai adimi zai sai di Niger labo sai imdo gaga ya mbole da matkan ipara jama kudu wene moto kai so da ka tunan da ndo kurkala ibna ran sai assalamu alaikum